हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मुई शिला आपण मानके स्वागत करूछे आज मोर यूट्यूब चैनल के। आज वीडियो ने आपण मानके गुटे कथानी कहानी वीडियो आपण मानके शेयर करमी। गुटे छोट कहानी आ आशा करूछे भल लागबा। गुटे कलसुआ निशत स्त्री लोकर कहानी वीडियो के पूरा देखबे आ आशा करूछे भल लागबा। प्लीज सपोर्ट करबे। गुटे छोट गाँव रे थी से गाँव खूब सुंदर गाँव गुटे आउ छोट गाँव गुटे। तो से गाँव ने स्वामी स्त्री दुईटा गुटे परिवार में रहुथिसन आउ से माने चाष बास काम करुथिसन। तो ताकर जमी बाड़ी थीसी पशु पक्षी कुकुड़ा एंदारा माने पालन करिथिसन आउ खूब भल करी चलुथिसन। तो खरा दिन जासी जेते बेले वर्षा दिन आसी स्वामी स्त्री खूब भल ही करी रहेसन। जेते बेले वर्षा दिन आसी चाष बास करसन। जमी बाड़ी थिला लोग वर्षा जेते बेले हेसी पानी आनसी चाष बास करसन। पल्हा फिकसन बिरी मूंग कुलुत धान जा जाना बुनबार थीसी सब बुनसन। आउ जेंडा डुली थीसी पल्हा रुइबा लागी पल्हा फिकसन। जेते बेले पल्हा रुआ बतर हेसी पल्हा जेते बेले डेंग डेंग हेसी पल्हा रुइबा लागी डुली ती भी पानी हेसी। सारा लोग समस्ते पल्हा रुआ टाइम हेसी पल्हा मैंने रुइसन। तो से घरे भी पल्हा रुइसन जेंडा स्वामी स्त्री दुईटा थीसन से मैंने भी पल्हा रुइसन। ताकर भी पल्हा ही जाएसी डुली घोटाती पानी लागसी। तो थरे दुई थर जुतसी आउ जेते बेले कादो करा टाइम आसले से तार पत्नी के कहसी से लोग जे लोग केते री डाकबू आगर भूति डाकबू जे आमर पल्हा रुई जिबे बोले। से स्त्री लोग हाँ करसी तार बरर कथा के हाँ डाकमी बोलसी। आ से कथा के भूली जाएसी नहीं डाके ठीक काल के पल्हा रुआ होछे मुई कादो करी जाउछे आ तुई लोग डाकी करी आनबू आज पल्हा मारबो आ काल के रुइबो बोली करी कहले। से लोकर पत्नी हाँ मुई डाकी जिमी बोलसी। आ काना करसी जेन दिने पल्हा ताकर मारबार थीसी पल्हा मारी करी आरो दिने पल्हा रुआ करमु बोली थीसन। आज डुली के कादो करमी बोली से अन्हार रु पहर उठी करी हल नंगलनी करी जाएसी जुतबा लागी। आउ लोग बेसी मिलले पल्हा भी मारमु आर पल्हा रुइमु भी सांगे पटी जीवा बोली करी तार पत्नी के कहिथिसी। तापरे तार पत्नी हाँ करसी आउ काए करसी से दिने तार पत्नी तार बर जेते बेले अन्हार रु हल नंगलनी करी जाएसी इयाड़ के बेल उदले उठसी चा पानी बनासी खाएसी पीसी। तापरे लोग के आप नहीं डाकी जीवा भूति डाकी जीबू मंजरी डाकी जीबू बोले खाली हाँ करी देसी आउ से मंजरी डाकी जीवाटा भूली जाएसी। आउ चाउल बुतरासी पिठा करसी खीरी पूरी जा जाना तार बनी खाएबार होचे सबू बनासी भात रांसी तुन रांसी जेते तुन साक रांसी बाटसी खाएसी पूरी रापी हेसी ठीक हेतकी जिनिस पिठा पना करते करते ताहा के टाइम ही जाएसी रंधा बढ़ा करते करते। तो बेसी टाइम ही जाएसी जेते बेले 10-11 बाजी जाएसी देखसी द्वारे देखसी बाहरी से आर देखसी जे तो केते नी केते टाइम द्वारे बेल पूरा केते दूर के गलाना जे परा के जाएसी लोग के डाकमी बोली। तो कहार घरे के ही नी रहन 2-4 घर के जाई देखसी जे छुआ पिला माने खेलुथिसन। वर्षार दिने गाँती आर लोग थिबे के जमी बाड़ी थिला लोग समस्ते चाष बास करी जाएसन जहार नहीं थे से अन्य लोकर घर एंदा मंजरी जाई थीसी। तो देखसी जे पिला छुआ माने खेलुथिसन आर जेंडा बुढ़ा बुढ़ी लोग मैंने थीसन। लोक नी पाए भागी आएसी आर केनता करमी लोक नोरी देखली नी मिलला बोलसी। आउ भात तुन जुगरासी टिफिन ती जेंडा जाक पाक ती जुगरासी एटा खेत के नेले खाएमु आउ तार पति लागी भी सबू बढ़ा बुढ़ी करसी आर बुहिसी डोलाती आर बाहरीसी। तो ताकर घर पाखे गुटे बुढ़ी गुटे रहुथिसी। तो से स्त्री लोकर सबू देखुथिसी काना करसी केनता करसी चाउल बुतरासी जेंडा स्वामी स्त्री थी से घर पाखे गुटे बुढ़ी घर थीसी। से बुढ़ी जेंडा स्त्री लोग चाउल बुतरासी गुण कुटसी कि सिल बुढ़ाती बाटसी सबू कथा मैंने देखुथिसी। तापरे केते बढ़िया करी गधा बुढ़ा करसी पूरी रापी हेसी सबू रंधा पढ़ा करते करते तो बेसी टाइम ही जाएसी। तो डोलाती जेते बेले तार पति लागी आर के तो नहीं आसे खेते खाएमु बोली करी आर बढ़ा बुढ़ी करसी आ जेंडा रंधा बढ़ा करी थीसी सबू जुगरासी
ଆଉ ବୋହି କରି ଖେତକେ ଯାଏସି। ତ ଇଆଡ଼େ ବୁଢ଼ୀ ତାକର ପାଖେ ଥିସି ସବୁ ଦେଖିଛେ। ତାପରେ ଯେତେବେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରାଟେ ଯାଏସି ଲୋକ ନୁଡ଼ସି ସେଟା ବି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଛେ। ଯେତେବେଲେ ଖେତକେ ପହଞ୍ଚିସି ସେ ଲୋକର ପତ୍ନୀ ତ ସେ ତାର ପତି କହିସି ଯେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ କେଁ ଲୋକ ମିଲଲା କେଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସେ ବୋଲସି କିନି ସେ ଲୋକର ପତ୍ନୀ କହିସି ଯେ ଲୋକ କାଁ କରମୁ ମୁଇଁ ଜଣେକ ତ ସବୁ କରିଦେମି ବୋଲିକରି କହିଲେ ବେଲେ ତୁଇ ଜଣେକ ସବୁ କରିପାରବୁ ପଲ୍ହା ରୁଇବୁ ପଲ୍ହା ମାରବୁ ପଲ୍ହା ରୁଇବୁ ଆରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡୁଲିକେ ପାରବୁ ବୋଇଲେ ହଁ କରସି ହଁ ମୁଇଁ ସବୁ କରିଦେମି ଦେଖବ ବୋଲସି। ତାରୁ ଯେନ୍ଟା ଭାତ ତୁନ ନେଇଥିସି ଡଲା ସାଙ୍ଗେ ଉତରାସି ଭାତ ତୁନକେ ରଖିଦେସି ତଲେ ଆଉ ଡଲା ଧରି କରି ମୁଇଁ ପଲ୍ହା ମାରୁଛେଁ ବୋଲସି। ଯାଏସି ପଲ୍ହା ଡୁଲି ତିକି ଆଣତି ପଲ୍ହା ଫିକିଥିସନ୍ ତାରୁ ପଲ୍ହା ମାରି ଯାଏସି ଯେ ମୁଇଁ ଯେ ଲୋକ ତୁଇ ଆଣବୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଭୁତି ଯେନ୍ଟା ମିଲବା ମଞ୍ଜରୀ ମିଲବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କାଦୁ କରିଛେଁ ଜହ ଲୋକ ମିଲଲେ ବେଲେ ଆଜ ପଲ୍ହା ବି ମାରବେ ଆର୍ ପଲ୍ହା ବି ରୁଇବେ ବୋଲିକରି ଆଉ ତୁଇ କାହାକେ ବି ନେଇ ପାଇ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ତ ଆରୁ ଜଣେକ ମୁଇଁ କରିଦେମି ବୋଲୁଛୁ ପଲ୍ହା ମାର ଆର୍ ରୁବବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସେ ଲୋକର ପତ୍ନୀ ହଁ କରସି ଆଉ ଯାଏସି ଆର୍ ପଲ୍ହା ମାରସି କେତେ ବିଡ଼ା ଆଉ ଆଣସି ଡୁଲିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରସି ଆର୍ ଡୁଲିକେ ଯେତେବେଲେ କାଦୁକେ ସମସି ତ ବଡ଼ ଡୁଲି ଗୁଟେ ତାପରେ ଆରିନୁ ଯେତେବେଲେ ଡୁଲିକେ ଉତରିସି ପଲ୍ହା ଫିକ୍ସି ଡୁଲି ତିନେ ଆଉ ଗୁଟେ ବିଡ଼ା ଖୁଲସି ଆଉ ଯେତେବେଲେ ତଲ ମୁହୁଁ କରି କରି ପଲ୍ହା ରୁଆ ଆରମ୍ଭ କରସି ତ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଦେଖସି ତାପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଦେଖସି ଡୁଲି କେଡ଼େ କେଡ଼େଟା ଆଉ ଜଣେକ ଲୋକ ଆଉ ତାପରେ କେତେ ବିଡ଼ା ପଲ୍ହା ଦେଖିଦେସି ମୁଇଁ ଯଦି ପଲ୍ହା ଇ ଡୁଲିକେ ନି ରୁଇ ପାରେ ଏଡ଼କି ଡୁଲିକେ ହେଲେ ରୁଇ ପାରମି କେଁ ମୁଇଁ ଖାଲି ଟୁଣେ କହିଦେଲି ଲୋକ ଡାକିଗଲି ଯେ ଲୋକ ନି ମିଲଲା ବେଲା ହେଲେ ଲୋକ ଡାକିଗଲେ ମିଲବା କେଁ 10-11 ବଜେ ତାପରେ ସେ ପେଟ ପୁର୍ତି ଖାଇ ପିଇ କରି ଆସିଛେ ତ ଇଆଡ଼କେ ଡୁଲିକେ ଦେଖସି ଠିଆ ହେସି ଯେ କେଡ଼େ ନି କେଡ଼େ ଡୁଲି ତାପରେ ଖରା କରି ଦଉଥିସି ତ କେନ୍ତା କରମି ମୁଇଁ ତ ପଲ୍ହା ରୁଇ ନି ପାରେ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଡୁଲିକେ ପାରମି କେଁ ଖାଲି କହିଦେନି ପହଲାକେ ଆରୁ ଲୋକ ବି ନି ଡାକି ଲୋକ ବି ନି ମିଲି ବୋଲସି ଆଉ ସେ ମାହେଜି କାଦୁତି ପରିଦେସି କାଦୁତି ପରିଦେଲେ ତାର ବର ଆର ଅଧା ଭାଗ କେନେ ହଲ ଜୁତୁଥିସି ଦେଖସି ଆର୍ ଏ ପୁଆ କାଁ ହେଲା ବୋଲସି ଆର୍ ଧାଇଁସି ଆର୍ ଉଠାସି ଆରୁ ଆରକେ ଆନସି ସେ ଦେବତା ଭୂତ ଧରଲା ଏମିତି ରକମ କରିଦେସି କାନକେ ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଦି କରି ଗୋଟେ ଦେବତା କି ଭୂତ ଧରଲା ଏମିତି ଆର୍ ରକମ କରିଦେସି ସେ ଲୋକ ହଲ ନଙ୍ଗଲକେ ଛାଣି ଦେସି ଆରୁ ପାଏନ ପୁନା ଏନ୍ତା ମୁହେଁ ଦି କରି ଉଠି ଉଠା ଦେଖସି ଆର୍ ନାଇଁ ନା ସେ ତ ରକମ କରିଛେ ଜାନି ଶୁନି କରି ଭୂତ ଧରଲା ଏମିତି କରିଦେସି ଡରି ଯାଏସି ତାର ବର ଆର୍ ହଲ ନଙ୍ଗଲକେ ଛାଣି ଦେସି ଆଉ ଘରକେ ଆନସି ଧରି କରି ଯେତେବେଲେ ଆଉ ଦୁଆରେ ରଖସି ତାପରେ ଯେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଥିସି ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଆର୍ ପରାଦେ ତ କେହି ନି ରୁହନ୍ ଟିକେ ଦୁରିଆ ତି ରହେସନ୍ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୁଟେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ତ ସେମାନେ ବି ଗଦା ହେସନ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ କେନେ ସେ ଲୋକ ବଲସି କିନି ଦେଖ ବଡ଼ ମା ଏନେ ଦେଖୁଥା ମୁଇଁ ଏମିତି ଗୁନିଆ କି ଦିହାରି ଧରି ଆନି ଯାଏସି ଗଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ଆର୍ ପଲ୍ହା ରୁଇଲା ବେଲେ ଭୂତ କି ମଶାନ ଧରଲା କି ଦେବତା ଧରଲା ଯେ କାଦୁତି ପରିଦେଲା ବୋଲିକରି କହିଲେ ହଁ ବୋଲସି ଦେବତା ଭୂତ ଧରିଥିବା ମୁଇଁ ଗୁନିଆ ଦିହାରି ଧରି ଆନି ଯାଏସି ତ ତୁଇ ଟିକେ ଦେଖୁଥା ବୋଲସି ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲସି କିନି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ତୋର ମାଇଜି ତ ଆଜ ବେଲା ହେଲାକେ ଉଠଲା ତାପରେ ଚୋଲ ବୁତରାଲା ଗୁଣ କୁଟଲା କଟନ୍ତି ଆରୁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଯେନ୍ଟା ପିଠା ପଣା କଲା ଭାତ ତୁନ ରାନ୍ଧଲା ମୁଇଁ ଦୁଆରେ ରହିକରି ତ ସବୁ ଦେଖୁଛେଁ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଗାଧଲା ଫାଧଲା କୁରି ରାପି ହେଲା ଆରୁ 10-11 ବାଜଲା କେଁ ଆଠିକ ବେଲ ହେଲା କେଁ ନାଇଁ ଖେତକେ ଗଲା ଆର୍ ତୋର କନିଆକେ ଦେବତା ଧରଲା କେଁ ଲୋକକେ ଡାକି ଗଲା ପରାତି ସମସ୍ତେ କାମ କବାର କରି ଯାଇଥିଲେ ନା ଯାହାର ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା ଲୋକ ପଲ୍ହା ରୁଇ ଚାଷବାସ କରି ଗଲେ ଯେନ୍ନି ଥିଲା ଲୋକର ଘରକେ ମଞ୍ଜରୀ ଭୂତି ଗଲେ ନା ବେଲା ହେଲାକେ ଡାକି ଗଲା କାହିଁ ଲୋକ ମିଲବା ସେଥିର୍ ଲାଗି ବେଲା ହେଲାକେ ତୋର କନିଆ ଗଲା ଆର୍ ଏକଲା ରୂପରେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଆର୍ ଘରୁ ଭଲ କରି ବାହାରିଲା ଆର୍ ଗଲାକେ ତୋର ମାହେଜିକେ ଦେବତା ଧରଲା କେଁ ବୋଲିକରି କହିସି ଏତକେ ତ ସେ ଲୋକ ବଲସି କିନି ତୁଇ କାମ କରା ଡରେ
हेले बड़मा इटा काम करा डरे एंता करिछे तने बोलसी जे हाँ रे बाबू इटा काम करा डरे एंता करिछे से लोक एतके बुढ़ीर कथा सुनसी आउ तके देवता धरिछे तुई बेला हेला के उठलु आज पल्हा रुआ होछे तके मंजरी भूति डाकबू आर नेबू पल्हा रुइमु गयला के उठलु आर पिठा कलु भात रांधलु लोक सकाळु भूति डाकी गले कि मंजरी डाकी गले सिना मिलबे আর প্যান সে গাধলু ফাদলু খাইলু পিইলু আর বেলা হেলা কে গলু আর ডুলিতি রকম করিছু বলছি আর পিটসি দুই থাপড় যেতে বেলে পিটসি আর কাহির ভূত হেলাকে ভূত ধরিছিছি যে এন্দে রকম করবা ঠিক করি উঠছি আর সে লোককে তার মাহেজি ক্ষমা মাংসি আর মুই আর কেবে বি এন্তা ভুল কাম নি করে কাল করু ভাল করি লোক ডাকমি আর চাষবাস করমু আর ভাল হি করে রহমু मुझे जिते भी आज भूल करिछे मते क्षमा करी दियो और केबे भी एंता भूल नहीं करे आज लोग डाकमु और काल के आर पल्हा मारमु पल्हा रोइमु और भल ही कर रहमु और केंता एंता भूल केबे भी नहीं करे बोलसी। तो फ्रेंड ई कहानी रो आपन माने काना शिक्षा पाइले कमेंट करी कहबे आउ मोर कहानी वीडियो जदि भल लागबा बोले लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे सपोर्ट करबे वीडियो के एंड करूछे नमस्कार। आज नया कहानी वीडियो रे देखा हेमा।